बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ चश्मे साकी के साथ। नाज़रीन, आप मेरे यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ भी देखते हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी देखते हैं, और साथ मैंने स्पीचेस भी लगाई हुई हैं, क्योंकि मैं स्पीचेस खुद लिखता हूँ। तो इस हवाले से बहुत सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स की फरमाइश पर मैंने बहुत सारी स्पीचेस जो हैं वो अपलोड की हुई हैं, और उसमें बहुत सारे जो दोस्त अहबाब हैं लाइक करें। इंडिया और पाकिस्तान से जहाँ कहीं उर्दू ज़ुबान बोली जाती है तो वहाँ पर मेरी स्पीचेस कराई जाती हैं, और ख़ासकर जो फेयरवेल स्पीचेस हैं उन पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान से, और बहुत ज़्यादा लोग उस पर कमेंट कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं। तो इस हवाले से आज भी मैं उनकी फरमाइश पर जो एक कंपेयरिंग है वो लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो आप सब जो दोस्त अब आप टीचर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, उनसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। तो नाज़रीन, आज मैं कंपेयरिंग लेकर आया हूँ सालाना तकरीब तकसीम इनामात, यानी एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी। तो इस हवाले से मैं वो पढ़ देता हूँ, और आप इसमें कुछ मज़ीद इजाफा भी कर सकते हैं। लेकिन ये एक लोधरा के किसी साहब ने मुझे कहा था, तो उनके लिए मैंने लिखी थी। 5 पेजेस हैं इसके, और बाकी जो इसके अलावा एक तवील कंपेयरिंग है जिसमें स्पोर्ट्स वगैरह का भी जिक्र है, तो वो 9 पेजेस पे है, उसको भी मैं चंद रोज़ में शेयर करूँगा। तो ये पार्ट फर्स्ट आप इसे कह लें। तो इसको मैं आप पढ़ देता हूँ। तहरीर आवाज़ जी साकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुझते हुए चिराग फरोज़ां करेंगे हम, बुझते हुए चिराग फरोज़ां करेंगे हम, तुम आओगे तो जश्न चिरागां करेंगे हम। Your Excellencies, sovereign dignity of the education, respected teachers, honorable guests, and dear students, Assalamu alaikum. This annual prize distribution ceremony is being held at public or private school, जो भी होगा आपका. It is my greatest pleasure to warmly welcome worthy जितने भी आपके मेहमान आने ग्रामी आए होंगे उनके नाम यहाँ पे ले सकते हैं. Respected teachers and honorable guests, सीरत से फतह करते हैं लोगों के दिलों को, सीरत से फतह करते हैं लोगों के दिलों को, आप ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते. ज़ियत शाम मुआज़्ज़ज़ ज़ी वकार मेहमानान ग्रामी की तशरीफ़ आवरी हमारे लिए बायस सद इफ्तिखार और किसी एजाज़ से कम नहीं है. जुमला शुरकाए तकरीब को दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदेद कहता हूँ. आज की इस पुरवकार सालाना तकरीब तकसीम इनामात का बाकायदा आगाज़ करते हैं. आसमानों पर सितारों को सजाता तू है, आसमानों पर सितारों को सजाता तू है, और महताब का फानूस जलाता तू है. ये तेरी शान करीमी है कि हर बंदे पर अक्ल व हिकमत के खजीनों को लौटाता तू है. तिलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद के लिए जो भी बच्चों का तशरीफ़ लाएंगे, माशाअल्लाह तिलावत कलाम पाक से हमारे कलूब को मुनव्वर कर रहे थे. अरबाब नज़र को कोई ऐसा ना मिलेगा, अरबाब नज़र को कोई ऐसा ना मिलेगा, बंदे तो मिलेंगे पर मौला ना मिलेगा. तारीख गर ढूंढेगी सानिए मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज़ है साया ना मिलेगा. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादत हासिल करेंगे. नाम आप आएँ और हदिया नात पेश करें. सदर ज़ियत शाम और अजीज़ान ज़ी वकार, तालीम दरअसल ज़हनी जिस्मानी और अखलाकी तरबियत का नाम है, जिसके ज़रिए कोई भी कौम अपने सकाफ़ती तहजीबी ज़हनी समाजी और माशरती फ़िक्र वर्से को आइंदा नस्लों तक पहुँचाती है. कौमों के अरूज और ज़वाल में तालीम का बहुत बड़ा अमल दखल है. जिन कौमों ने तालीम पर तवज्जो दी वो हमेशा सुरखरू हुई और हर मैदान में नुसरत व कामरानी से ज़फ़रमंद हुई. कौमें हमेशा स्कूलों और दरसगाहों में संवरती हैं. मेहमारान मिल्लत तामीर मिल्लत का और रोल अदा करते हैं. इदारा हाजा की तालीमी खिदमत अज़र मिन शम्स हैं. असातिज़ा कराम की शबाना रोज़ की मेहनत, लगन, फ़र्ज़ शनासी, पैशन, डिवोशन और डेडिकेशन से साबित कर दिया है कि उनकी तालीमी खिदमत सुनहरी हरूफ के लिखने के काबिल हैं. हालिया रिजल्ट उनकी मिसाली और आला कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है. ये एक टीम वर्क का नतीजा है. इदारा हाजा गवर्नमेंट या प्राइवेट जो भी स्कूल होगा कि होनहार तालिब इल्म ने पैक के इम्तिहान में कुल नंबर 500 में से इतने नंबर लेकर फलां पोजीशन हासिल किया है. स्टूडेंट्स के साथ साथ पोजीशन होल्डर असातिज़ा कराम और जुमला अफीसरान साहबान को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ. नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बहुत ज़रखेज़ है साकी. है टीचर हेड मास्टर मोहतरम जनाब के ज़ेर असर उनकी टीम इज़्ज़त माब वर्दी जो भी उनका नाम होगा कि ज़ेर क़यादत काफ़िला मेहमारान मिल्लत अपनी कमाल शफ़क़त, जमाल बसीरत और लाजवाब इल्मियत की क्रिएटिव मेथडोलॉजी से तशनागाने इल्म की तशनगी को दूर करते हुए इल्म व दानिश की रिफ्तों पर आला अक़दार की मिराज करवाने में मसरूफ़ अमल हैं. इस दौरान कोई मिली नगमा टैबलोस वगैरह हों तो उनको भी आप तरतीब दे लेंगे. उसके बाद फिर आप क्या करेंगे कि अफसरान के खिताबात का जब सिलसिला शुरू होगा एंड में, तो उसके लिए मैं चंद तमहीदी कलिमात है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ. तालीम इंसान को इरफान ज़ात और ख़ुदबीनी की सलाहियतों से बहर वर्तती है.
تعلیم انسان کے اندر مضمر اور قابلیت صلاحیتوں کو اشکار کر کے فہم و ادراک کی رفتوں تک لے جانے کا ذریعہ ہے۔ تعلیمی میدان میں ان بلندیوں تک پہنچانے کے لیے ماہر تعلیم و علم و دانش ایک عہد ساز شخصیت جن کی قیادت میں ضلع، تحصیل، لودھرا، دنیا پور، کیروڑ پکا، یہ جو بھی، چونکہ میں نے ان کے لیے لکھا تھا تو آپ اپنا ضلع یا تحصیل یا جو بھی ہے لکھ سکتے ہیں، تعلیمی قافلہ اپنی منزل کی طرح جانب رواں دواں ہیں، جن کی قیادت میں اساتذہ کرام سٹوڈنٹس کے اندر سکلز ڈیولپ کرتے ہوئے ان کو اعلیٰ اقدار کی حامل ویژنری اور انقلابی قوم تیار کر رہے ہیں، جن کی شخصیت عرفہ اوصاف کی آئینہ دار ہوگی۔ وہ چاند ہے تو عکس بھی پانی میں آئے گا، وہ چاند ہے تو عکس بھی پانی میں آئے گا، کردار خود ابھر کے کہانی میں آئے گا۔ عزت مآب وردی جو بھی ان کا نام ہوگا سے ملتمس ہوں کہ آپ اور ڈائس پر تشریف لائیں اور اظہار خیال یا صدارتی خطابات فرمائیں، کھڑے ہو کر استقبال کیجیے گا۔ سامعین ذی وقار، وطن عزیز پاکستان میں مبینہ اعداد و شمار کے مطابق 2 سے 2.5 کروڑ بچہ یعنی 22 سے 25 ملین اس وقت سکولوں سے باہر ہیں، اور وطن عزیز کا لٹریسی ریٹ 62% کے قریب ہے، جو کہ ارباب اختیار کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اس سلسلے میں محکمہ تعلیم بھرپور کوشش کر رہا ہے، انرولمنٹ بڑھا کر شرح خواندگی کو بڑھائیں۔ الحمدللہ ہمارے افسران اس وقت ہمارے سامنے براجمان ہیں، ان کی قیادت میں ان کے سامنے عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ضلع میں انرولمنٹ 100% پر لے جائیں گے، گھر گھر علم کی شمع ذو فشاں کریں گے۔ محکمہ تعلیم میں انفراسٹرکچر اور بہت سارے مسائل کا سامنا ہے، مگر ہم پر امید ہیں انرولمنٹ بڑھا کر پاکستان کو خواندہ اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے۔ جو ہو یارو بہر صورت چراغوں کو جلانا ہے، جو ہو یارو بہر صورت چراغوں کو جلانا ہے، ہوائیں کتنی برہم ہیں یہ ہم نے جان رکھا ہے۔ اب میں جس شخصیت کو خطاب کے لیے دعوت دے رہا ہوں، بااصول با کردار تسلیماتی شخصیت کے مالک، ماہر علم و تعلیم، صاحب علم و دانش، جناب جو بھی ان کا نام ہوگا، اپنے صدارتی خطاب کے لیے تشریف لائیں گے، کھڑے ہو کر استقبال کیجیے گا۔ تو ناظرین یہاں پر آپ وہ یہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں چند اشعار نیچے دے رہا ہوں، تو آپ کے اگر مہمان زیادہ ہیں تو ان کی آمد سے قبل ان اشعار کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو نہ جانے کون سی دولت ہے ان کے لہجے میں، پہلا شعر، نہ جانے کون سی دولت ہے ان کے لہجے میں، بات کرتے ہیں تو دل خرید لیتے ہیں، جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں۔ قدم قدم پہ بچھے ہیں گلاب پلکوں کے، قدم قدم پہ بچھے ہیں گلاب پلکوں کے، چلے بھی آؤ کہ ہم انتظار کرتے ہیں، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا ہے، یہ کس زہرہ جبیں کی انجمن میں آمد ہے، یہ کس زہرہ جبیں کی انجمن میں آمد ہے، بچھایا ہے کمر نے چاندنی کا فرش محفل میں، سنا ہے وہ بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، سنا ہے وہ بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں، جن حوصلوں سے میرا جنون مطمئن نہ تھا، جن حوصلوں سے میرا جنون مطمئن نہ تھا، وہ حوصلے زمانے کے معیار ہو گئے، اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ، اب ہوائیں کریں گی روشنی کا فیصلہ، جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا۔ تحریر و آواز جی اے ساکی خانیوال، والسلام۔